आपण मैंने भी जदि आवास योजना घर आवेदन करिछन आउ किंबा आगे जदि आपण मैंने आवास योजना घर आवेदन करवा लगी जाउछन बेले आपण मैंने आपनकर से लिस्टटा केनता देखबे से विषय आज वीडियोटा अछि। देखुन आपण मैंने जानि सारिथिबे आवास योजना घर सर्वेटा जनवरी मासर 24 तारिख रु आरंभ हेछि और मार्च मासर 31 तारिख लास्ट अछि। तो ये 2 मास भितरे जेन माने योग्य अछन आ आवेदन जदि करूछन बोले से मानके घर मिलबा। तो देखुन जेनटा आपण मैंने जानिथिबे तो जेन माने आवेदन करबे निहाती भाव से मानकर लिस्ट ना रहबा आउ आवेदनटा सरी गला पर वेरिफिकेशन हेबा जांच हेबा जे एक्चुअली केन माने योग्य अछन केन माने अयोग्य अछन ई सब सरी गला पर जेनटा कि आपनकर लिस्ट ना आसबा से लिस्टटा आपण माने केनता देखबे से विषय आज जेनटा कि वीडियोटा अछि। देखुन मुई पहलारु आपण के वीडियो रे कहि देउछे जे नुआ जेन माने आवेदन करिछन जेन माने आवेदन करि सारिछन लिस्टटा नै आसबार नुआ लोकर लिस्ट नै आसबार किंतु केन जगह रे से लिस्टटा आसबा आ आपण केनता देखि पारबे मोबाइल रे से विषय रे जेनटा कि वीडियोटा अछि। मुई आपण के आगुरी कहि दउछन लास्ट के आपण माने वीडियो देखबे फेक वीडियो इटा सेटा बोली नि कहबे काहे जे मुई कहि दउछे आगुरू आगुरू जेनटा कि सरकार देथिले ऑप्शनटा लिस्टटा आसुथिला किंतु वर्तमान से लिस्ट नै आसबार एबे जेनटा मुई आपण के देखाबा के जाउछे कहबा के जाउछे सेटा हेउछे कि जेन लिस्टटा आइसी जेन माने योग्य हेसन जेन माने एक्चुअली घर पाइबार कथा जेन माने घर पाइबे जेन माने योग्य हेसन तो से जगह न जेन लिस्ट आइसी केन वेबसाइट रे लिस्ट आइसी जे से वेबसाइट रे आपण के मुई सेटा देखे दउछे आपण माने से हिसाब रे जेन दिन भी आपण माने चेक करि को जानि पारबे। आ घरटा जेन आपण माने आवेदन करिछन जानि रखुन जे जेनटा के सरकार भी कहि सारिछन 3 वर्ष करि करि घर देबे गुटे वर्ष रे समस्त को घर नै दियन सेति लगी जेन टोटल लिस्ट आइसी जे केन वर्ष रे केते जन घर पाइबे से हिसाब आइसी गुटे टोटल लिस्ट आइसी टोटल लिस्ट आपनकर ना रहेले जे करी आपण जेन वर्ष भी घरटा पाइ पारबे। तो से टोटल लिस्टटा केन वेबसाइट रे देखबे आपण केनता देखबे सेटा मुई आपण के जेनटा कि आज कहबा लागि जाउछे। तो देखुन जेनटा कि आपण माने जानि सारिछन कि 2025-26 रो घरटा मिलबा 2025 रे आवेदनटा शेष हे जिबा मार्च मास रे 31 तारिख तार परे जेनटा कि जांच हेबा आ जेन माने योग्य हेबे से मानको लिस्ट ना आसबा हेले से लिस्टटा आपण केनता देखि पारबे जे आपनको ना भी आसला कि नै आसला सेति आपण माने केनता चेक करि जानि पारबे मुई सेटा आज आपण के कहि दउछे सुनु। देखुन सेति लगी आपण माने पहला मोबाइल के जिबे मोबाइल गला पर क्रोम ब्राउजर ओपन करबे क्रोम ब्राउजर ओपन कला पर इनो आपण माने लिखबे PMAYG बोली कर लिखबे PMAYG लिखि देले ए भली आसी जिबा इनो जेनटा कि पहला आसी जाइछे देखुन नै तो आपण माने लिखि देबे PMAYG.nic.in तापर आपण माने सर्च करबे सर्च जेते बेले करि दउछन देखुन आपण करि बोले इंटरफेस आसी जिबा इनो जेनटा कि गुटे पॉपअप आसबा आपण माने साइड कर देबे तापर देखुन इनो जेनटा कि बोले इंटरफेस जेते आसबा इनो आपण माने देखि पारुथिबे इनो जेनटा कि आपण गुटे लेखा आसबा देखुन जेनटा कि आवाज सॉफ्ट बोली कर मुई आपण के पूरा डिटेल दउछे चिन्हा भी आपण माने देखते जाउन आवाज सॉफ्ट ठीक अछि। देखुन आवाज सॉफ्ट ऊपर क्लिक कर देबे आवाज सॉफ्ट ऊपर क्लिक कले आपण करि बोले इंटरफेस आसबा इनो जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे रिपोर्ट बोली कर लेखा अछि ए रिपोर्ट ऊपर आपण को क्लिक करबार अछि एटा जेनटा कि देखुन रिपोर्ट हैला ए रिपोर्ट ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे देखुन रिपोर्ट ऊपर क्लिक कले आपण करि बोले इंटरफेस खुलबा इनो देखुन आपण माने तलके तल जिबे बोले इनो देखुछन इटा जेनटा कि ध्यान दे कर देखुन ए फेज रे जेन पहला फेज अछि ए एका हैला तार तले 1 नंबर के छाणी देबे 2 नंबर के जिबे इनो 2 नंबर लिखा आइछे हाउस प्रोग्रेसेस अगेंस्ट द टारगेट फाइनेंशियल ईयर आपण माने 2 नंबर ऊपर टच करबे केनो 2 नंबर न देखुन 2 नंबर ऊपर टच कले तापर देखुन एंता आसबा इनो देखि पारुथिबे इनो जेनटा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा आइछे ऑल स्टेट तले अछि ऑल स्टेट ऊपर टच कर देबे ऑल टेस्ट न तापर हमर स्टेट केनटा अछि ओडिसा तापर खोजमा हमें ओडिसा काहे गला ओडिसा देखो ओडिसा दे देमा ई बोले खोजी कर देखो हमर स्टेट ओडिसा आसी गला ओडिसा दे देना यहा दे हमको देबार अछि हमर डिस्ट्रिक्ट मारबा हमें सिलेक्ट ऊपर क्लिक करमा फिर तापर हमर डिस्ट्रिक्ट देमा आपन को डिस्ट्रिक्ट जेनटा आपन से डिस्ट्रिक्ट न चयन करबे ठीक अछि। चलो मैं गोटे डिस्ट्रिक्ट दे देखे दउछे देखुन डिस्ट्रिक्ट दे देले तापर इनो आपन को आसी जबा ब्लॉक आपन को ब्लॉक मारबा आपन को ब्लॉक इनो जेन सिलेक्ट लिखा आइछे खाली घर ऊपर क्लिक कर देबे इनो आपन को ब्लॉक आसबा आपन को ब्लॉक माने आसी जबा आपन को जेन ब्लॉक हेतिबा आपन दे देबे दे देला परे देखुन इनो जेनटा कि आपन को फिर एंता तलके तल जिबे बोले इनो आपन को मागबा आपन को जीपी ठीक अछि आपन को जीपी जेनटा अछि आपन को जीपी इनो आपन माने दे देबे देखुन आपन को जीपी जेनटा हेतिबा आपन जीपी देबे दे देले तापर देखुन आपन माने फिर तलके तल एंता जिबे तलके तल जेते आसले इनो गुटे कैप्चा कोड आसबा इनो आपन को गुटे आंसर रहबा देखुन इनो लिखा आइछे द आंसर इज
ଇନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଆସିପାରେ। କାହାରକେ କେନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସି ଇନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇବା। ଇନ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କେତେ 70 ପ୍ଲସ୍ 90 ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 70 ମାଇନସ୍ 10 ବି ଆସିପାରେ, 10 ମାଇନସ୍ 20 ବି ଆସିପାରେ, 10 ପ୍ଲସ୍ 30 ବି ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଅଛେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯଦି ମାଇନସ୍ ଅଛେ କାଟିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇନ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେମା 70 আর 90 କେତେ ହେବା ଦେଖୁନ୍, ମିଶାଇ ଦେମା 160 ଏଇଭଳି ଆମେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦେମା। ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନ ଯେନ୍ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ করবার আছে। দেখুন সবমিট উপরে ক্লিক କରିଦେମା। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲ୍ବା ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଖର୍ଲେଇ ଦେବେ। ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯେତେବେଲେ ଯାଉଛନ୍ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆସିଯିବା। ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ଆସୁଥିବା ଦେଖୁନ୍। ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଆସବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ନାଁ, କାର୍ ନାଁରେ ଘର ଆସିଛି। ତାପରେ ଇନ ଆସବା ଫାଦର ମଦର ନାଁ ଆସବା। ଇନ ଆସବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ହାଉସ୍ ଆଲୋଟେଡ୍ ଯେନ୍ ଓମେନ୍ ମେରିଡ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆସବା ୱିଡୋ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆସବା, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ସବୁ ଆସବା ହେଲା। ତାପରେ ଇନ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଆସବା। ଇନ ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର, ଇନ ସେକ୍ସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ବା ଯେ ଇନ ଆସବା। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପେଡ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଲ୍ଲାନ, କେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଲ୍ଲାନ ଇନ ଆସବା, କେତେ ପଇସା ମିଲ୍ଲାନ ଇନେ ଆସବା, ହାଉସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲାନ କି ନି ଇନ ଆସବା। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଇସି ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଇସି ମୁଇଁ ଆପଣକେ ଆଗରୁ କହିଛେ ଯେ ଇଟା 2025-26ର ନେଇସି। আর যেনটা নূয়া আবেদন করা হয়েছে, নূয়া আপিলে করা হয়েছে, নূয়া সর্ভে করা হয়েছে সেটা এই লিস্টটা নেইছে। মুই তো আগରୁ কহিদেই সারিছে কাହିଁ যে এটা হচ্ছে পুরনাটা যেন মানে কি 2020, 2021, 2022, 2019ରେ পাইଥିଲେ। এর যেনটাকি ডেটটা বি অছে দেখুন 2023, 2024ରେ যেন মানে ঘর পাইছন এটা হচ্ছে সে মানকরটা মুই আগରୁ আপনাকে কহিদেই সারিছে। তো ই জায়গারে এটা যেন লিস্ট অছে ଇ ଲିଷ୍ଟଟା ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା। କେତେବେଲେ ସାଇଟ୍ ହେବା, ଯେତେବେଲେ ଆବେଦନଟା ଶେଷ ହେବା ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ସାରବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଯାଞ୍ଚ କରବେ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇଥିବା, ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଯେ କେନ୍ମାନେ ଘର ପାଇବେ, କେନ୍ମାନେ ଘର ନାଇଁ ପାନ୍, କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍, କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେବେଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ତାরপরে দেখুন সেতি ভিতরে যেনମାନେ যোগ্য হেবে সেমানকে ঘর মিলবা ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଇନ আসবা। ଇନ ଟୋଟାଲ୍ আসବା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ। ଇନ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ আসବା ସେମାନେ ସବୁ ଘର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଘର ନାଇଁ ମିଲେ। କାହିଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍ କାହାକେ 2025ରେ ମିଲବା, କାହାକେ 2026ରେ ମିଲବା, କାହାକେ 2027, 28, 29ରେ ବି ମିଲବା। ଇ ପ୍ରକାରେ ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି 3-4 ବର୍ଷ କରି ଭାଗ କରି କରି ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ। আর গোটে লিস্ট অছে, আর গোটে ওয়েবসাইট অছে যেন ওয়েবসাইটে কি মনে করুন 2025রে কেতে জন ঘর পাইবে যে কেবল সে 2025রে যেতে জন ঘর পাইবার অছে সেতে জনকর খালি লিস্ট আসবা। সেটা গোটে ওয়েবসাইট অছে, সেটা মুই আপনাকে নেক্সট ভিডিওরে আনমি। এই ভিডিওটা লম্বা হয়েগলান তো ସେଥିଲାଗି দেখুন আপন মানে যেতেবেলে আপনার যাঞ্চ সরিযা, যেতেবেলে আপনার সরকার ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ସରେଇ ଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ଘର ପାଇବେ ନାଇଁ ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାଛି ସାରବେ। ତାରପରେ ଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଶୋ କରବା ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ଆଉ ଇ ଲିଷ୍ଟଟାକେ ଖସରେଇ ଦେବେ ସରକାର ଆଉ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଇ ଜାଗାନ ବସେଇ ଦେବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବା। ତ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆବେଦନଟା ଚାଲିଛେ ନାଇଁ ସରି ତ ସରବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 31 ତାରିଖ ଆଉ ସରଲା ପରେ ଯେନ୍ ଦିନ ବି ସରୁ ଯଦି ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍ ଆବେଦନ ନାଇଁ କରିପାରୁଛନ୍ ହୁଏତ ସରକାର ଡେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍। ତ ଯେତେବେଲେ ବି ସରିଯିବା ଆବେଦନଟା ଆଉ ଯେନ୍ ଯାଞ୍ଚଟା ସରିଯିବା ତାରପରେ ଯାଇକରି କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଇନ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ସେଟା ଇନ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରିକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଇ ଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି 2025-26ର ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ବି ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଇ ଜାଗାନ ଏକା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।